ओम शांति 2/9/2020 साकार महावाक्य मुरलीर सारांश। मधुर संतानगण तुम्हें हेउछ रुहानी पंडा, तुमको समस्त को शांतिधाम अर्थात अमरपुरीर रास्ता देखाइबाकु हेबो। प्रश्न, तुम मानक भितरे केउ निशा रही एवं सेई निशा आधार रे तुमे माने केउ निश्चयर बाणी शुणाउछ? उत्तर, तुम भितरे एही निशा रही जे आमे बाबा को मने पकाई जन्म जन्मांतर पाई पवित्र हेउछु। तुमे माने निश्चयर सहित कहूछ जे जेते भी विघ्न पड़ू किंतु स्वर्गर स्थापना निश्चित हेब। नुआ दुनियार स्थापना एवं पुराणा दुनियार विनाश हेब ही हेब, कारण यह पूर्व प्रस्तुत ड्रामा। एथिरे संसार कौनसी कथा ही नहीं। ओम शांति। आत्मिक संतान मान को आत्मिक बाबा बुझाउछंती। तुमे जानिछ जे आमे हेउछु आत्मा। वर्तमान आमे आत्मिक पंडा हेउछु एवं अन्य मान को आत्मिक यात्रा कराउछु मध्य। एही कथा को भल भाबरे धारण कर। मायार तोफान एकथा भुलाई देउछि। प्रत्यह सकाळ संध्यारे एही विचार करिबा दरकार, एही अमूल्य जीवन पाई अमूल्य रत्न आत्मिक बाबांग ठारू मिलुछि। तेनु आत्मिक बाबा बुझाउछंती पिला माने तुमे एबे आत्मिक पंडा अथवा गाइड्स अट, मुक्तिधामर रास्ता बताइबा पाई। एहा हेउछि सत्य सत्य अमर कथा। अमरपुरी को जीवा पाई, अमरपुरी को जीवा पाई तुमे पवित्र हेउछ। अपवित्र भ्रष्टाचारी आत्मा अमरपुरी को किपरि जीवे? मनुष्य अमरनाथ यात्रा को जानती। स्वर्ग को मध्य अमरनाथपुरी कुहाजिब। अमरनाथ एकुटिया कौन थिले कि? तुमे सबु आत्मा माने अमरपुरी को जाउछ। ताहा हेउछि आत्मा मानकर अमरपुरी परम धाम। एहा परे आसुछ शरीर सहित अमरपुरी को। सेठाकू किए नहीं जाउछंती? परम पिता परमात्मा समस्त आत्मा मानकू नहीं जाउछंती। ताकू अमरपुरी मध्य कुहा जाए, किंतु सठिक नाम हेउछि शांतिधाम। सेठाकू तो समस्त को जीवाकू ही हेब। ड्रामार भाबी टाळिले मध्य टाळी हेब नाही। एहाकू भल भाबरे बुद्धि रे धारण कर। प्रथम कथा, निजको आत्मा बोली भाब। परम पिता परमात्मा मध्य हेउछंती आत्मा। केवल तांको परम आत्मा कुहा जाउची। से परम पिता अटंती। से ही आमको बुझाउचंती। से ही ज्ञानर सागर एवं पवित्रतार सागर अटंती। एबे पिलामानंको पवित्र करिबा पाई श्रीमत देउछंती जे मोते मने पकाइले तुमर जन्म जन्मांतरर पाप कटि जिव। बाबांको मने पकाइबाकू ही जोग बोली कुहा जाउछि। तुमे तो हेल संतान, बाबांको मने पकाइबाकू हेब। एहा द्वारा ही नाव पार हेब। एही विषय नगरीरु तुमे शिवनगरी को जीव, पुणी विष्णुपुरी को आसिब। आमे सत्ययुग पाई ही पाठ पढ़ुछु, एठिका पाई नुहे। एठारे जो माने राजा हेउछंती से माने धनदान द्वारा राजा होई थांती। वर्तमान तुमे माने बहुत धनवान हेबाकू जाउच, बाकी समस्ते देवालिया हेबाकू जाउचंती। एसबु कथा धारण करिबाकू हेबो। बुद्धि रे विश्वास रखिबा उचित। एठारे निशा चढ़ुची, बाहर को गले निशा खसी जाउची। एठाकार कथा एइटारे ही रही जाउची। बाबा कहउचंती बुद्धि रे रहू जे बाबा हमको पढ़ाउचंती। जेउ पाठ पढ़ा द्वारा आमे मनुष्यरु देवता होई जिवु। एथिरे असुविधार कौनसी कथा ही नहीं। धंदा आदिरु मध्य किछि समय बाहर करी मने पकाइबा उचित। एहा मध्य निज पाई धंदा अटे ना। छुट्टी नहीं मध्य बाबा को मने पकाओ। एहा को मिछ कहिबा कुहा जीव नाही। सारा दिन कौन एहीपरि नष्ट करिबु? आमको तो भविष्यत पाई किछि करिबाकू हेबो। भविष्यतर ख्याल रखिबाकू हेबो। एथिपाई बहुत जुक्ति रहिछि। जेते संभव समय बाहर करी बाबा को मने पकाओ। शरीर निर्वाह अर्थे धंदा आदि कर। मु तुमको विश्वर मालिक हेबा पाई बहुत भल राय देउछि। तुमे मध्य समस्त को राय देउछ। राय देबा पाई मंत्री रही थांती ना। तुमे हेउछ परामर्शदाता। एही जन्म रे समस्त को मुक्ति जीवन मुक्ति किपरि मिलिबो
ସେହି ରାସ୍ତା ବତାଉଛ। ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ଲୋଗାନ ଆଦି କାନ୍ଥ ଉପରେ ଲଗାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯେପରି ତୁମେ ଲେଖୁଛ ପବିତ୍ର ହୁଅ ଏବଂ ରାଜଯୋଗୀ ହୁଅ, କିନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା କେହି ବୁଝିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ବୁଝୁଛ ଯେ ଆମକୁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ମୁକ୍ତିଧାମର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି। ମୋତେ ତୁମେ ପତିତପାବନ କହୁଥିବାରୁ ମୁଁ ଆସି ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ରାୟ ଦେଉଛି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛ ପରାମର୍ଶଦାତା। ମୁକ୍ତିଧାମକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାବା ପରାମର୍ଶ ବା ଶ୍ରୀମତ ନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମତ। ତେଣୁ ଶିବବାବା ଆସି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଶିବବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତ ମିଳୁଛି। ପାପ ଆତ୍ମା, ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପାପ ଶରୀର ତ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ପାପ କରୁଥିବାରୁ ପାପ ଆତ୍ମା କୁହାଯାଉଛି। ଶରୀର ବିନା ଆତ୍ମା ପାପ କିମ୍ବା ପୁଣ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କର। ସମୟ ତ ବହୁତ ରହିଛି। ଶିକ୍ଷକ ଅଥବା ପ୍ରଫେସର ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଏହି ରୁହାନୀ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ବାକି ଏହି ଶାରୀରିକ ପାଠ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଲାଭ? ଆମେ ଏହି ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅବିନାଶୀ ରାଜତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ଅଛି। କାହିଁକି ନା ବାକି ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଅଛି। ବିନାଶ ତ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି। ମନ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ, କିପରି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ବତାଇବୁ। ବୁଝାଇବା ଦରକାର, ସଦ୍ଗତି ତ ନିରାକାର ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ବିନା ଆଉ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ନାହିଁ, ତେବେ ପୁଣି ସଦ୍ଗତି କିପରି କରିବେ? ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଜ୍ଞାନର ସାଗର ହେଉଛନ୍ତି ହିଁ ଜଣେ। ମନୁଷ୍ୟ ଏପରି କହିବେ ନାହିଁ, ଯିଏ ଏଠାକାର ହୋଇଥିବେ ସେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଜଣେ କେହି ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ବାହାରିଲେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେବ। ଗାୟନ ରହିଛି, ଗରିବ ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କର କଥା କେହି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ସେବାର ଯୁକ୍ତି ତ ବାବା ବହୁତ ବତାଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଚିତ। ଆଚ୍ଛା, ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ। କର୍ମଧନ୍ଦା କରି ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାର ପୁରା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଡ୍ରାମାର ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବଦଳୁଛି। ସେଥିପାଇଁ କେବେ ବି କୌଣସି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ହାର୍ଟ ଫେଲ୍ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। 2 ନମ୍ବର, ଏହି ଆତ୍ମିକ ପାଠପଢ଼ା ନିଜେ ପଢ଼ିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାଇବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ ହେବ। ମନ ଭିତରେ ଏହିଭଳି ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ଆସିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ କିପରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ହେବା ତଥା ଘରକୁ ଯିବାର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବି। ବରଦାନ, ଡବଲ ସେବା ଦ୍ୱାରା ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିର ସାକ୍ଷାତକାର କରାଉଥିବା ବିଶ୍ୱ ସେବାଧାରୀ ହୁଅ। ଯେପରି ବାବାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ହେଲା ବିଶ୍ୱ ସେବକ, ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ବିଶ୍ୱ ସେବାଧାରୀ ଅଟ। ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥୂଳ ସେବା କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମନ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସେବାରେ ତତ୍ପର ରୁହ। ଏକା ସମୟରେ ଶରୀର ଏବଂ ମନ ଦ୍ୱାରା ଏକାଠି ସେବା ହେଉ। ଯେଉଁମାନେ ଏହିଭଳି ସେବା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦେଖୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ବା ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥାଏ ଯେ ଏମାନେ କୌଣସି ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସକୁ ନିରନ୍ତର ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିଦିଅ। ମାନସିକ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏକାଗ୍ରତାର ଅଭ୍ୟାସକୁ ବଢ଼ାଅ। ସ୍ଲୋଗାନ, ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଗୁଣ ଗ୍ରହଣ କର, କିନ୍ତୁ ଅନୁକରଣ କେବଳ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ କର। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।